এই কি বললি রে? ভালো করে দেখ ভিডিওটা, আগা ঘোরাবো। এ ভাই না, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে ना? तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से और एक नई वीडियो पर। आप लोग देख सकते हैं चिल्लर पार्टियों के साथ बैठे हुए हैं हम। सबके सब चिल्लर है एकदम। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसी में मजा कर रहे हैं। अरे यहाँ पर बांदर देख सकते हैं। बांदर देख सकते हैं यहाँ पर। नीचे नीचे कहाँ पर? नीचे। नीचे बांदर है, नीचे बांदर। इसका नाम प्रदीप, इसका नाम भागना है। ये मेरा भागना है, ये मेरा भागना है। नाम है शिवम। शिवम भंडारी। और ये देखिए पीछे एक बंदर है, पीछे डांस कर रहा है। अरे गिर जाएगा रे। ए कैसा लग रहा है तुम लोगों को देखने का वीडियो? এই কি বললি রে? ভালো করে দেখ ভিডিওটা, আগা ঘোরাবো। কি মনে করছি? হ্যাঁ মনে করছে ভাই জমি ঢুকনি আর জল কি উল্টা মাল্টা বলছি তোরা বল না? হ্যাঁ তোরা গলে কোনো বুদ্ধি নেই জ্বালা রে আগুন দাগান গাড়ি আগে দিকে জানে না। पापड़ी ए पुइडा ए चुप। रमी কে বলে পাগল যে আগে নিয়ে যুদ্ধে নাই যে বটে পাগল, আর আমাদের গুলিতে তুমি আছে জাগল, আর জাগল এখানে নিনি নামালা লাইলো মা নালিলো যাবা বাবা। এ ভাই না, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে না? হ্যাঁ ভালো লাগছে। হ্যাঁ রে ভালো লাগছে রে, মজা লাগছে। एकदम लीलो এই বল রে ভালো করে বল রে, মজা লাগছে না? বল গনি বল না, পাতে করে বললে হবে নাই? অনেক আগে বলি দিছি, আরে বলি ए बांदर रे हमेटे बाबा এই ভালো লাগছে রে। ए डमर ए पापड़ी ए कालकुड़ा ए बारन बुट এ কে এরকম করছিস? दिले तू এরকম করো না তোমরা, বলো না তোমরা এত সুন্দর ছিলা হয়ে তোমরা বদমাশ করছো। ই, তারা কি সাদা সাদা দেখাচ্ছি রে মুখটো? আরে সাদা সাদা দেখাচ্ছে মুখটো। ও ভাই না, ভাই না মুখ সাদা দেখাচ্ছে তোমার। রে তোর সাদা দেখাচ্ছে রে মুখটো। সবাই দেখাবে কে এলে ফাটুলে 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 লে লে। পুষ্পা দেখছো? আমাদের গায়ে বুঝবা যে পুষ্পা, পুষ্পারাজ। পাগল